নমস্কার, বিগ নিউজ 24/7 এ আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি কায়ান। নজর রাখবো এই মুহূর্তের একটি বিশেষ খবরে। দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী বুধবার অভিযোগ করেছিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কেজরিকে গ্রেপ্তারের ছক কষেছে ইডি। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ প্রধানের যে ইডির তলবে সাড়া না দেওয়া। আসুন দেখে নিই বিস্তারিত খবরটি। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। আবগারি দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হচ্ছেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার ইডির তরফে তাকে তলব করা হয়েছে, কিন্তু তিনি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আপ সূত্রের খবর। भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। বিধানসভা ভোটের প্রচারে মধ্যপ্রদেশে যাবেন বলেই কেজরিওয়াল বৃহস্পতিবার ইডির সদর দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারবেন না বলে আপের একটি সূত্রে জানানো হয়েছে। तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलानी है। একটি সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে জানানো হয় কেজরি তাকে তলব করার ঘটনাকে বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেছেন। প্রসঙ্গত বুধবার দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী অভিযোগ করেছিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কেজরিকে গ্রেপ্তারের ছক কষেছে ইডি। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই দিল্লির আপ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়তা শুরু করে ইডি। তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয় কেজরি মন্ত্রিসভার সদস্য রাজকুমার আনন্দের বাড়ি, দপ্তর সহ বিভিন্ন ঠিকানায়। अब देश के लोगों को बागडोर संभालनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। देश के 130 करोड़ लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को मिलके अब देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। पचहत्तर साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया था। आज 75 साल के बाद अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি একটি সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগের তথ্য প্রমাণ পেতে দিল্লি শ্রমমন্ত্রী রাজকুমারের সিভিল লাইন্স এলাকার সরকারি আবাসন সহ মোট 9টি ঠিকানায় হানা দেওয়া হয়েছে। दोस्तों,
अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड? हमारे पास, हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त है, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। প্রসঙ্গত চলতি বছর সত্যেন্দ্র জৈন এবং মনীষ সিসোদিয়ার গ্রেফতারি এবং পদত্যাগের পর কেজরি সাময়িকভাবে রাজকুমারকেই তাদের হাতে থাকা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দপ্তরের ভার দিয়েছিলেন। পরে সৌরভ ভরদ্বাজকে স্বাস্থ্য এবং অতীশীকে শিক্ষা দপ্তর দেওয়া হয়েছিল। আপ নেত্রী অতীশী বুধবার বলেছিলেন, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে বিজেপি পেরে উঠছে না। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভয় পাচ্ছেন, তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাদের নেতাদের মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের তরফে ইতিমধ্যেই অভিযোগ তোলা হয়েছে গ্রেফতারের ভয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়েছেন কেজরি। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার জামিনের আবেদন খারিজ করল দিল্লির হাইকোর্ট। মূলত দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া। তাকে হেফাজতে নেয় সিবিআই। বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মার সিঙ্গল বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে বলেছেন, প্রভাবশালী অবস্থানের প্রেক্ষিতে সাক্ষীদের বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারী হওয়ার সাক্ষ্য কারচুপির বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গত 26শে ফেব্রুয়ারি সিবিআই গ্রেফতার করেছিল মনীষ সিসোদিয়াকে। রাজধানীতে মদ নিয়ে নতুন নিয়ম তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকজন ডিলারকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে এই আপ নেতার বিরুদ্ধে। দলের তরফে যদিও যে কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এদিকে বিজেপির দাবি, যদি সত্যি নতুন নিয়মে কোনো ভুল ত্রুটি না থাকতো তাহলে আপ কি এই নিয়ম প্রত্যাহার করত? প্রসঙ্গত এই মামলাতেই আরও রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। টানা 8 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীকে। মনীষ সিসোদিয়াকে সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীকে ইডির এই গ্রেফতারির সিদ্ধান্তে হইচই পড়ে গিয়েছে রাজধানীর অন্দরমহলে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ালো সিসোদিয়ার পক্ষেও। মনীষ সিসোদিয়াকে গ্রেফতারের ঘটনায় দেশজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে আম আদমি পার্টি। ভোপাল, চণ্ডীগড়, দিল্লিতে চলছে বিক্ষোভ। সম্প্রতি দিল্লিতে আপের সদর দপ্তরের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন আপ সমর্থকেরা। গোটা দিল্লি জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছিল। সিবিআইয়ের দাবি, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই সিসোদিয়া এবং দিল্লি সরকারের অভিযুক্ত আধিকারিকরা আবগারি নীতি 2021 থেকে 22 সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টেন্ডার পেয়ে যাওয়ার পর অন্যায়ভাবে কিছু লোককে সুবিধা পাইয়ে দেওয়াই লক্ষ্য ছিল তাদের। সম্প্রতি মনীষের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেই সময় তল্লাশি চালানো হয় 7 রাজ্যের আরও 31 জায়গায়। সিবিআই এর দায়ের করা এফআইআর-এ অভিযুক্তদের তালিকায় একেবারে শীর্ষে নাম রয়েছে মনীষের। 11 পাতার রিপোর্টে দুর্নীতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং ভুয়ো নথি তৈরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। মনীষের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়েছিল। আপনাদের জানিয়ে দিই, লুক আউট সার্কুলার জারির অর্থ অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। কোথাও কোনো নিয়ম লঙ্ঘন চোখে পড়লে তাকে আটক করা হবে সঙ্গে সঙ্গে। তাতেই কেন্দ্রকে একহাত নেন মনীষ। টুইটারে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করেন তিনি। एक शर्त है, 130 करोड़ लोगों को ये हमारा परिवार है। 130 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है। ये एक टीम है। हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना है। 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना है।
हमारा कोई भी बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को, 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं, हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, हम ये नहीं कह सकते हम पहाड़ों में स्कूल नहीं खोल सकते, हम आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं खोल सकते। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है, देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बीमार हो जाए कोई, उसका अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। उसकी दवा, उसका टेस्ट, उसकी इलाज, उसका ऑपरेशन, चाहे कितने भी लाख रुपए का खर्चा क्यों ना आए, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर भारतीय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का हर नागरिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।